people are celebrating the birth of Christ. நீங்கள் எல்லாரும் அறிந்த பிரகாரமாக முழு உலகத்திலும் இன்றைக்கு ஜனங்கள் கிறிஸ்துவின் பிறப்பை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். మీరు ఎరికిన విధముగా సర్వలోకములో క్రీస్తు జనమును వారు ఆచరిస్తున్నారు. But we are here not to celebrate Christmas or birth of Christ. இன்றைக்கு நாம் இங்கு கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடவோ அல்லது கிறிஸ்துவின் பிறப்பை நாம் கொண்டாடும்படியாகவோ இங்கு நாம் வரவில்லை. అయితే నేడు ఈ ఉదయ కాలమున మనము క్రీస్తు జననము క్రిస్మస్ ను ఆచరించుటకు మనం రాలేదు. December 25th, all the theologians say Jesus was not born on December 25th. டிசம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதி என்று சொல்லும்போது எல்லா வேதாகம நிபுணர்களும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த டிசம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதி பிறக்கவில்லை என்றுதான் சொல்கிறார்கள். డిసెంబర్ 25వ తారీఖున వేద శాస్త్రజ్ఞులు ఆ దినమున ప్రభువైన యేసు జన్మించలేదని చెప్తున్నారు. Historians say Nimrod, the wicked giant, was born on December 25th. சரித்திரக்காரர்கள் இவ்விதமாக சொல்கிறார்கள், மிகவும் ராட்சசனாக இருந்ததான நிம்ரோத் என்பவன் தான் டிசம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதி பிறந்தான் என்று சொல்கிறார்கள். అయితే వేద చరిత్రకారులు ఏం చెప్తున్నారంటే నిమ్రోద్ అను ఆ రాక్షసుని వాడు డిసెంబర్ 25వ తేదీన జన్మించున్నారని చెప్తున్నారు. So nominal Christians adopted that date of Nimrod's birthday as Christ's birthday. பேர் கிறிஸ்தவர்கள் நிம்ரோத்தின் பிறந்த நாளாகிய டிசம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதி கிறிஸ்துவின் பிறந்த நாளாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். నామకార్థ క్రైస్తవులు ఈ నిమ్రోద్ అనే జనన దినమును ఆ క్రీస్తు జన్మదినముగా ఆచరిస్తున్నారని చెప్పుకొంటున్నారు. All the theologians agree December could not have been the birth month or birth date of Jesus. எல்லா வேதாகம நிபுணர்களும் டிசம்பர் மாதம் கிறிஸ்துவின் பிறந்த ஒரு நாளாக அந்த மாதம் இருக்க முடியாது என்று தான் ஒத்துக்கொள்கிறார்கள். వేదం యొక్క శాస్త్రజ్ఞులంతయు డిసెంబర్ నెలలో ప్రభువైన యేసు జన్మించలేదని వారు చెప్పుకొంటున్నారు. Because the Bible says when Jesus was born, shepherds were watching over the sheep in the open field. ஏனென்றால் வேதம் சொல்கிறது இயேசு பிறந்தபோது மேய்ப்பர்கள் திறந்த வெளியில் தங்களுடைய மந்தையை காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். గొర్రె కాపరులు వారు యేసు జన్మించినప్పుడు వారు తెరవబడిన దానిలో వారు జీవించిండ్రని మనం చూస్తున్నాము. December in Israel is very cold. No shepherd can keep the sheep exposed to the cold in December month. இஸ்ரவேலை பொறுத்ததான விஷயத்தில் டிசம்பர் மாதம் என்று சொல்லும்போது கடும் குளிர் நிறைந்ததான ஒரு நேரம். அந்த நிலையிலே எந்த மேய்ப்பனும் தன்னுடைய மந்தையில் திறந்த வெளியில் காத்து கொண்டிருக்க முடியாது. అయితే డిసెంబర్ మాసం అనేది చాలా చలిగా ఉండు మాసమైనది కాబట్టి ఆ దినాల్లో ఎవరునో ఈ మందను బయటను ఉంచరు. So the general agreement is that Jesus might have been born somewhere in March or April. பொதுவாக ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய காரியம் என்னவென்றால் இயேசுவானவர் மார்ச் மாதம் அல்லது ஏப்ரல் மாதம் பிறந்திருக்கலாம் என்று பொதுவாக எண்ணுகிறார்கள். కొంతమంది అయితే మార్చియో లేక ఏప్రిల్ నెలలో ప్రభువైన యేసు జన్మించి ఉండవచ్చునని వారు తలంచున్నారు. In the Bible the date is not given so that we Christians may not give any importance to the literal birth of Christ. வேதாகமத்தில் கிறிஸ்துவின் பிறப்புக்கு எந்த நாளையும் குறித்து வைக்கப்படவே இல்லை. ஆகவே கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறதான நாம் கிறிஸ்து பிறக்கிறதான நாள் என்று சொல்லி எதையும் நாம் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. క్రీస్తు జననం గురించి వేద గ్రంథములో ఎక్కడనో ఆ దినం రాయబడలేదు కాబట్టి అక్షరార్థంగా మనం క్రీస్తు యొక్క జననమును మనము ప్రాముఖ్యతను ఇవ్వకూడదు. There are so many wrong conceptions connected with the birth of Christ in this world. இந்த உலகத்தில் கிறிஸ்துவின் பிறப்பை குறித்ததான விஷயத்தில் தவறான எத்தனையோ விளக்கங்கள் இருக்கின்றன. ఈ లోకములో క్రీస్తును గురించి జననం గూర్చి తప్పైన అభిప్రాయములు కలిగి ఉన్నారు. Another story is that 3 wise men went to meet Jesus. மற்றொரு கதை என்னவென்றால் இயேசுவை சந்திக்கும்படியாக 3 சாஸ்திரிகள் போனார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ప్రభువైన యేసును చూచుటకు 3 జ్ఞానులు వెళ్ళి ఉన్నారని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తున్నది. Bible nowhere says that 3 wise men. 3 சாஸ்திரிகள் என்று வேதாகமத்தில் எங்கும் சொல்லப்படவும் இல்லை. 3 జ్ఞానులని వేద గ్రంథంలో ఎక్కడనో చెప్పబడలేదు. On the other hand, because these wise men traveled all the way from the east to travel a lot to go to the country of Israel, they might have traveled in a caravan. In a caravan there will be quite a number of people for the safety that they may not be caught by the
thieves, etc., they traveled in a caravan. மறுபக்கத்தில் நாம் சொல்ல வேண்டும் என்றால், இந்த சாஸ்திரிகள் கிழக்கு தேசத்திலிருந்து நீண்ட தூரமாக பிரயாணம் பண்ணி இஸ்ரவேல் தேசத்தை அடைய வேண்டியதாக இருந்தது. இவர்கள் இவ்விதமாக பிரயாணம் பண்ணுகையில் ஒரு வண்டியில் இவ்விதமாக பிரயாணம் பண்ணினார்கள். இதற்குள் ஏராளம் ஜனங்கள் உள்ளே இருந்திருக்க முடியும். இவர்கள் போகிறதான வழியில் எந்த விதமான திருடர்களுடைய பயத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டு நீங்கும்படியாக பத்திரப்படும்படியாக இவர்கள் அந்த வண்டியில் சென்றிருக்கலாம். అయితే ఈ జ్ఞానులైన వారు తూర్పు దిక్కున నుండి వారు ఇశ్రాయేలు దేశంలోకి వెళ్ళవలసినది కాబట్టి వారు మార్గంలో కాపాడబడుటకు వీరు ఈ విధముగా బండ్లలో ఉండి వెళ్ళుచుండేవారు. So how many wise men were there is not important for us. நம்மை பொறுத்ததான விஷயத்தில் எத்தனை சாஸ்திரிகள் உள்ளே இருந்தார்கள் அது விஷயம் அல்ல. అయితే మనము చూసినట్లయితే ఎంతమంది జ్ఞానులు ఉన్నారన్నది అది విషయం కాదు. Another tradition is that there were 3 kings. மற்றொரு பழக்கம் என்னவென்றால் 3 ராஜாக்கள் இருந்தார்கள். మరొక పారంపర్యం ఏమనగా 3 రాజులు ఉన్నారు. Bible doesn't say there were 3 kings. வேதம் 3 ராஜாக்கள் இருந்தார்கள் என்றும் சொல்கிறதில்லை. వేద గ్రంథము 3 రాజులు ఉన్నారని చెప్పలేదు. Another saying is that even among the Christians, Jesus was born in a manger. That is not true. கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் இன்னொரு விளக்கமும் இருக்கிறது. அதாவது கிறிஸ்துவானவர் முன்னணியில் மாட்டுக்கொட்டிலில் பிறந்தார் என்கிறதான ஒரு விளக்கம். అయితే క్రైస్తవులకు మరొక పారంపర్యాచారం ఉన్నది. ప్రభువైన యేసు ఆ తొట్టిలో జన్మించినారని చెప్పుకున్నారు. Perhaps many of you also have the wrong conception. Jesus was born in a manger. உங்களில் ஒருவேளை உங்களுக்கு கூட இயேசு கிறிஸ்து இந்த மாட்டுக்கொட்டிலில் அல்லது முன்னணியில் அவர் கிடத்தப்பட்டிருந்தார் என்று ஒரு தவறான விளக்கம் இருந்திருக்கக்கூடும். మీకు కూడా ప్రభువైన యేసు పశువుల పాకలో అనగా తొట్టిలో జన్మించున్నారని ఒక తప్పైన అభిప్రాయం ఉండవచ్చును. The birth of Jesus is a mystery. The Bible doesn't say where he was born. கிறிஸ்துவின் பிறப்பு என்று சொல்லும்போது அது ஒரு ரகசியமாக இருக்கிறது. வேதம் இந்த கிறிஸ்துவானவர் எங்கே பிறந்தார் என்றும் சொல்கிறதில்லை. అయితే వేద గ్రంథములో క్రీస్తు యొక్క జన్మనం అనేది అది మర్మమై ఉన్నది. వేద గ్రంథములో అది ఎచ్చటనో వ్రాయబడలేదు. In Luke chapter 2 verse 7 says, Jesus, after he was born, he was laid in a manger. லூக்கா சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, கிறிஸ்து பிறந்த பிற்பாடு முன்னணியில் கிடத்தப்பட்டார் என்றுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. లూకా 2వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో ప్రభువైన యేసు జన్మించిన తర్వాతనే ఆయన పశువుల తొట్టిలో పరుండబెట్టని వ్రాయబడి ఉన్నది. அவள் தன் முதற்பேரான குமாரனை பெற்று சத்திரத்திலே அவர்களுக்கு இடமில்லாதிருந்தபடியினால் பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி முன்னணியிலே கிடத்தினார். And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. తన తొలిచూలు కుమారుని కని పొత్తిగుడ్డల్లో చుట్టి సత్రంలో వారికి స్థలం లేనందున ఆయనను పశువుల తొట్టిలో పరుండబెట్టెను. She brought forth her firstborn son. It's not written where. இவள் தன்னுடைய முதற் பேரான குமாரனை பெற்றாள் என்றுதான் இருக்கிறது, எங்கே என்று இல்லை. తన తొలిచూలు కుమారుని కని అని ఉన్నదని కానీ ఎచ్చట అని చెప్పబడలేదు. After Jesus was born, obviously after cleaning and washing etc., he was laid in a manger. இயேசு கிறிஸ்து அவர் பிறந்த பிற்பாடு கழுவி சுத்தம் செய்யப்பட்ட பிற்பாடு முன்னணியிலே கிடத்தப்பட்டார். ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు జన్మించిన తర్వాత ఆయన కడిగి శుద్ధీకరించి స్నానం చేయించిన తర్వాత ఈ పశువుల పాకలో ఒక తొట్టిలో పరుండ చేస్తున్నారని మనం చదువుతున్నాము. Why the Bible doesn't say the place where he was born and the date he was born? இவர் பிறந்த தேதியும் இவர் பிறந்த இடத்தையும் ஏன் வேதாகமம் சொல்லவில்லை? ప్రభువైన యేసు ఎక్కడ జన్మించినాడు, ఏ స్థలంలో జన్మించినాడని వేద గ్రంథంలో ఎందుకు చెప్పబడలేదు? For a child of God these are not important as long as we make sure that he is born in our hearts. அவர் நம்முடைய உள்ளங்களிலே பிறந்திருக்கிறார் என்கிறதை உறுதிப்படுத்துகிறதான ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையை பொறுத்ததான விஷயத்தில் இவைகள் எல்லாம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்களே அல்ல. ఒక దేవుని బిడ్డ హృదయంలో ప్రభువైన యేసు జన్మించి ఉన్నారని చెప్పినట్లయితే నిజంగా ఒక దేవుని బిడ్డకు ఇవన్నీ అవసరత లేక ప్రాముఖ్యత లేదు. Another tradition is the Christmas tree. மற்றொரு வழக்கம் என்ன தெரியுமா? அதான் கிறிஸ்துமஸ் மரம். మరొక అలవాటు ఏమనగా క్రిస్మస్ చెట్టు. History says it is adopted from a Germans have got a German goddess called Holy Oak. ஜெர்மனியர்களுக்கு அவர்களுக்கென்று ஒரு தேவதை இருந்தால் அவர்தான் அது జర్మన్ ఓక్ ఎన్கிறதான ஒரு மரம். జర్మన్ లో ఉన్న దేవుడికి అదొక దేవుని పేరు చెట్టు అయినది. So that was what adopted by this nominal Christians as Christmas tree.
பேர் கிறிஸ்தவர்களால் இதுதான் கிறிஸ்துமஸ் மரம் என்று சொல்லி அது இதற்குள்ளாக புகுத்தப்பட்டிருக்கிறது. నామకార్థ క్రైస్తవులు ఇదే ఆ చెట్టు అని చెప్పి అలాగ ఆశ్రయించున్నారు. Have you read about Christmas tree in the Bible? வேதாகமத்தில் கிறிஸ்துமஸ் மரத்தை குறித்து நீங்கள் வாசித்திருக்கிறீர்களா? క్రిస్మస్ యొక్క వృక్షం లేక చెట్టు గురించి వేద గ్రంథంలో మీరు చదివి ఉన్నారా? All right, open the Bible and we can read about Christmas tree in the Bible. வேதாகமத்தில் கிறிஸ்துமஸ் மரத்தை குறித்து நாம் வாசிப்போம். வேத புத்தகத்தை திறந்து கொள்ளுங்கள். మీరు పరిశుద్ధ గ్రంథం తెరవండి. ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో క్రిస్మస్ ట్రీ గురించి మనం చదివేదము. Jeremiah chapter 10 verse 3 and 4. எரேமியா 10ஆம் அதிகாரம் 3-4 வசனங்கள். ఇర్మియా 10వ అధ్యాయము 3-4 వాక్యములు. ஜனங்களின் வழிபாடுகள் வீணாயிருக்கிறது. காட்டில் ஒரு மரத்தை வெட்டுகிறார்கள். அது தச்சன் கையாளுகிற வாசியால் பணிப்படும். வெள்ளியினாலும் பொன்னினாலும் அதை அலங்கரித்து அது அசையாதபடிக்கு அதை ஆணிகளாலும் சுத்திகளாலும் உறுதியாக்குகிறார்கள். For the customs of the people are vain, for one cutteth a tree out of the forest, the work of the hands of the workmen with the axe. They deck it with silver and with gold, they fasten it with nails and with hammers, that it move not. So they cut a tree and bring it with gold and silver and so many other hangings. They decorate it. It's all the heathen customs. அவர்கள் ஒரு மரத்தை வெட்டி கொண்டு வருகிறார்கள். வெள்ளியினாலும் பொன்னினாலும் தொங்குகிறதான அலங்கரிப்புகளினாலும் அலங்கரிக்கிறார்கள். இவைகள் எல்லாம் புறஜாதியார்களுடைய பழக்கமாயிருக்கிறது. వారు ఒక చెట్టుని నరికి తీసుకొని వస్తున్నారు. వెండి చేతను బంగారం చేతను వాటిని అలంకరిస్తున్నారు. ఇది అన్య జనుల యొక్క పారంపర్యమైనది. The origin of Santa Claus is from Satan. இந்த கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா என்று சொல்கிறார்களே, இதனுடைய ஆரம்பம் கூட அது சாத்தானிடத்தில் இருந்துதான் வரப்பட்டதாக இருக்கிறது. క్రిస్మస్ తాత అని చెప్తున్నారు. నిజంగా ఇది ఆ సాతాను నుంచి ఆరంభమైనది. Anyway, our subject is not any of these things today. எது எப்படியாக இருக்கட்டும், இன்றைக்கு நம்முடைய வேத பகுதி இதை சார்ந்ததல்ல. ఏది అయినప్పటికీ మన విషయం ఈ రోజు అది కాదు. The birth of Christ has something for us to teach. கிறிஸ்துவின் பிறப்பு என்று சொல்லும்போது நமக்கு போதிக்கக்கூடியதான ஒன்றாக இருக்கிறது. క్రీస్తు యొక్క జననం అని చెప్పినప్పుడు అది మనకు బోధించినదైనది. One of the beautiful truths we learn about the birth of Christ is his lowliness or meekness or humility. கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்பை குறித்து நாம் கற்றுக்கொள்கிறவர்கள் ஒன்று என்ன தெரியுமா? அது தாழ்மை, சாந்தமாக இருக்கிறது. క్రీస్తు యొక్క జననం నుండి మనం నేర్చుకున్నది ఒక్కొక్క విషయం ఏమనగా దీనత్వము, సాత్వికమైనది. Jesus was born in Bethlehem. இயேசு பெத்லெஹேமிலே பிறந்தார். యేసు బెత్లెహేములో జన్మించెను. He could have been born in Jerusalem, the great city, or Rome, the historical city, or some famous places. But why did he choose to be born in Bethlehem? அவரோ பெரிய பட்டணமாகிய எருசலேமிலோ அல்லது வரலாற்று சிறப்பு மிக்கதான ரோமாபுரியிலோ அல்லது புகழ்மிக்கதான எந்த இடத்திலும் அவர் பிறந்திருக்கலாம். ஏன் அவர் இங்கே பெத்லெஹேமில் பிறந்தார்? ఇశ్రాయేలు దేశంలోనూ అయితే మహా గొప్ప రకమైన రోమా సామ్రాజ్యంలోనూ జన్మించవచ్చును. అయితే ప్రభువైన యేసు ఎందుకు బెత్లెహేంలో జన్మించినారు? We read in Matthew chapter 2 verse 6, Bethlehem was the least place in the land of Judah. மத்தேயு 2ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது யூதாவின் பட்டணங்களிலே பெத்லெஹேம் மிகவும் சிறியதாக இருந்ததாம். మార్కు 2వ అధ్యాయం 6వ వచనం చూసినప్పుడు యూదా దేశంలో ఈ బెత్లెహేం అనే దేశం అనేది చాలా అల్పమైన దేశమై ఉండెను. And thou Bethlehem in the land of Judah art not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. யூதேயா தேசத்தில் உள்ள பெத்லெஹேமே, யூதாவின் பிரபுக்களில் நீ சிறியதல்ல, என் ஜனமாய் இஸ்ரவேலை ஆளும் பிரபு உன்னிடத்திலிருந்து புறப்படுவார் என்று தீர்க்கதரிசியினால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றார். Here we read that Bethlehem was the least place in the land of Judah. இந்த யூதாவின் தேசத்திலே பெத்லெஹேம் மிகவும் சிறியது என்று நாம் வாசிக்கிறோம். దేశంలో ఈ బెత్లెహేం అనేది చాలా అల్పమైనది, లేక చిన్న దేశం అని చూస్తున్నాము. So he wants the very birth may become symbol of humility. அவருடைய பிறப்பே தாழ்மையின் சின்னமாய் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் வாஞ்சித்தார். ఆయన యొక్క జననమే తాழ்மை యొక్క చిహ్నము లేక మనోభావం కలిగి ఉండవలనని కోరెను. He was laid in a manger. அவரு முன்னணியில் கிடத்தப்பட்டார். ఆయన పశువుల తొట్టిలో పరుండ చేయబెట్టెను. Normally a mother when the child is born will give the best and the most comfortable place for the child to rest. பொதுவாக தாயானவள் குழந்தை பிறந்தவுடன்
அந்த பிள்ளை இளைப்பாறும்படியாக மிகவும் நல்ல சொகுசான ஒரு இடத்தை தான் அந்த பிள்ளைக்கு வசதி பண்ணி கொடுப்பாள். ఒక తల్లి తనకు శిశువు పుట్టిన ఎడల ఆ శిశువు అనేది విశ్రాంతి తీసుకొనుటకు లేక పడుకొనుటకు ఒక మంచి స్థలమును ఒక సౌకర్యమైన స్థలమును ఏర్పరచుకొనును. Think about a manger, smell of the animal dung and urine and mosquitoes and flies all over. So dirty, ugly, foul-smelling place. ஒரு மாட்டு கொட்டலின் முன்னிலையை பற்றி பாருங்கள். அவ்வளவு நாற்றம் எடுத்தது, சாணியும் மற்றும் குப்பை குளங்களுடைய நாற்றங்கள், ஈக்களும் மற்றும் கொசுக்களும் அங்கே ஓடிக்கொண்டிருக்கும். அந்த அளவுக்கு பார்க்கவும் அருவருப்பும் நாற்றம் எடுத்ததான ஒரு இடமாக இருக்கிறது. పశువుల పాకలో చెప్పినప్పుడు అది చాలా దుర్వాసన కొట్టుచున్నది. అక్కడ పెంట ఉండును, తర్వాత అక్కడ దోమలు ఈగలు ఇలా రాలుచు దుర్వాసన కొట్టుచున్న స్థలం అయి ఉండును. The King of glory to descend from heaven and come and to be found laid in a manger. What a meekness it is. மகிமையின் ராஜா கீழே இறங்கி வந்து அவர் மாட்டுக்கொட்டலில் முன்னணியில் கிடத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றால் எவ்வளவு பெரிய சாந்தமாக அது இருக்கிறது. మహిమగల మహారాజు ఈ లోకమునకు వచ్చి ఆ పశువుల తొట్టిలో పరుండు చేయబెట్టి ఉన్నాడనగా ఆయన యొక్క దీనత్వము లేక సాత్వికం చూపించున్నది. Remember, Joseph tried to get an inn or a lodge, but there was no room in the inn. ஒரு காரியத்தை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். யோசேப்போ ஒரு சத்திரத்தை தேடினான், ஒரு விடுதியை தேடினான். ஆனால் சத்திரத்திலோ இடமில்லை. అయితే యోసేపు ఒక సత్రమును లేక బస చేయి గృహమును వెతికి ఉన్నారు. అయినప్పటికీ అసలు చోటు లేకుండెను. Mary might have been in pain to be delivered of the baby. இந்த மரியாளோ பிரசவிக்கும்படியாக பிரசவ வேதனையுற்று வேதனைப்பட்டிருக்கலாம். ఈ మరియా అయితే ప్రసవించుటకు ఆమె ప్రసవ వేదన పడుచు ఉండవచ్చును. Like in the hotels nowadays, people drive the car into the hotel parking space and go to check in the hotel. Like that, in the olden days there were no cars, and people, those who travel by donkey or mule or any or horse or camels, they will go into the inn and will park like a car park. They will tie their animals in the stable and went to the lodge. இந்த நாட்களில், நவீன நாட்களில் இப்பொழுது இருக்கிறதான ஹோட்டல்கள், பெரிய விடுதிகளில் கார்களில் உள்ளே சென்று போய் கார்கள் நிறுத்தக்கூடியதான இடத்திலே நிறுத்திவிட்டு பிற்பாடு வந்து வரவேற்பறையில் தங்களுடைய பெயர்களை பதிவு செய்து உட்புகுவது போல அப்படிப்பட்ட வசதிகள் அந்த நாட்களில் கிடையாது. அவர்கள் கழுதைகளிலோ கோவேறு குதிரைகளிலோ அல்லது குதிரைகளிலோ ஒட்டகங்களிலோ வந்தால் தங்களுடைய தங்களுடைய மிருகங்களை கொண்டு போய் அந்த விடுதியில் இருக்கிறதான இடத்திலே கட்டி வைத்துவிட்டு பிற்பாடு வந்து தங்களுடைய இடத்தை அவர்கள் விசாரிக்க வேண்டியதான சூழ்நிலையாக இருந்தது. ఈ దినాల్లో హోటల్లో ఉన్నట్టుగా ఆ కార్ పార్కింగ్ ఉండును. అక్కడ కార్లను అక్కడ వాహనం నుంచి వారు బస చేయుటకు లోపలికి వెళ్లి ఆ బస గృహమును వారు వెతుకుచుందరు. అయితే ఆ దినాల్లో అలా కాదు. అయితే గుర్రముల మీదను గాడిదల మీదను ఈ విధంగా వారు ప్రయాణం చేయొచ్చు. అక్కడ ఆ బస గృహంలోనికి వారు వెళ్లి అక్కడ వాటిని కట్టి వారు బస చేయుటకు వారు స్థలమును వెతుకు. So the stable where Jesus was laid was parallel to modern car park. இயேசு கிறிஸ்து கிடத்தப்பட்டிருந்ததான முன்னணி என்று சொல்லும் போது அது இன்றைக்கு இருக்கிறதான கார்கள் நிறுத்தி வைக்கக்கூடியதான அந்த இடத்தை போன்ற ஒன்றுதான். ప్రభు అయిన యేసు ఆ పశువుల తొట్టిలో పరుండ చేయబడి ఉన్నాడనగా ఈ దినాలలో కార్ పార్కింగ్ పెట్టుచున్నామే అదేని మనం చెప్పవచ్చును. Suppose you were born in a car park, how will you feel when you come to know that? உதாரணமா, நீங்க ஒரு கார் நிறுத்தி வைக்கிற இடத்துல தான் பிறந்த ஒரு ஆளாக இருந்தால் பிற்பாடு இந்த விவரங்களை அறிய வரும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ఒకవేళ నీవు ఆ కార్ పార్క్ ఆ కార్ల నుంచి స్థలంలో జన్మించున్నావని నీకు తెలిసినట్లయితే నీకు ఎలాగుండును? If it is a personal stable belonging to you, may keep it clean and neat and tidy. But it was a public stable, like everybody is traveling to the hotel and coming, they tie their animal. It could be more dirty than the normal ones. உங்களுக்கே உரியதான சொந்த இடமாக இருக்கும் என்றால் நீங்கள் அதை கழுவி சுத்தம் பண்ணி நன்றாக பராமரித்திருப்பீர்கள். பொது ஜனங்கள் வந்து போக்குமாக இருக்கிறதான அந்த இடத்தில் இப்படிப்பட்டதான ஒரு இடமாக இருக்கும் என்றால் அந்த மிருகங்கள் எல்லாம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட இடம் எவ்வளவு மோசமான ஒரு இடமாக இருந்திருக்க கூடும். అది ఒకవేళ మీ సొంత స్థలం అయితే దాన్ని బాగా కడిగి శుభ్రం చేసి దాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకుందరు. ఇక్కడైతే ఈ స్థలంలో రాకపోకలో వచ్చి వారందరూ అక్కడ బస చేయుదురు. అక్కడ గాడిదలను గుర్రములు ఈ విధంగా అక్కడ కట్టి ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు అది ఎంత మురికిగాను అసహ్యంగాను ఉండును. Beloved ones,
every aspect of the life of Jesus, right from birth, speaks out one beautiful truth, the humility of Christ. பிரியமானவர்களே, கிறிஸ்துவினுடைய வாழ்க்கை என்று சொல்லும்போது அப்படி பிறப்பு துவங்கி ஒவ்வொரு அம்சங்களும் ஒரு காரியத்தை பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது. அது என்ன தெரியுமா? கிறிஸ்துவனுடைய தாழ்மையை தான். ప్రియులారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు జన్మ నుండి మొదటి నుండి ముగించే వరకు మనం చూసినట్లయితే ఆయనలో ఒక మంచి గుణం ఏమనగా తగ్గింపు లేక దీనత్వమైనది. Jesus could have been born to a very rich woman, but Jesus was born to a very, very poor woman. Do you know that? இயேசு கிறிஸ்து ஒரு பெரிய ஒரு பணக்கார பெண், ஒரு சீமாட்டிக்கு குமாரனாக பிறந்திருக்கலாம். ஆனால் இவரோ மிகவும் தரித்திரப்பட்டதான பாவப்பட்டதான ஒரு பெண்ணிடத்தில் தான் பிறந்தார். ప్రభువైన యేసు ఐశ్వర్యవంతురాలైన ఒక స్త్రీ గర్భంలో పుట్టవచ్చును. అయినప్పటికీ మనం చూసినప్పుడైతే క్రీస్తు అయితే చాలా నిరుపేదమైన ఒక స్త్రీ గర్భంలో జన్మించినారు. Look at how poor Mary was. மரியாள் எவ்வளவு ஒரு தரித்திரமான ஒருவளாக இருந்தால் என்று பாருங்கள். మరియాను చూచిడి ఎంత నిరుపేదరాలైండెను. The law says when a child is born, a lamb should be given as an offering for an atonement. ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது நிவாரணமாக ஒரு ஆட்டுக்குட்டி செலுத்தப்பட வேண்டும் என்று நியாயப்பிரமாணம் சொல்கிறது. అయితే ఒక బిడ్డ పుట్టినప్పుడు ఒక గొర్రె పిల్లను చెల్లించవలనని ధర్మశాస్త్రం తెలియజేయుచున్నది. But if she is very poor, if she cannot afford to offer an animal, offer a lamb, then a pigeon, 2 pigeons or 2 turtle doves can be offered. அந்த பெண்ணோ மிகவும் பாவப்பட்ட ஏழையாக இருப்பாள் என்றால் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை செலுத்த கூட அவளுக்கு பலன் இல்லாத இருக்கும் என்றால் அவள் 2 புறா குஞ்சுகளை கொண்டு வந்து செலுத்தலாமா? అయితే ఒక స్త్రీ చాలా బీదరాలై ఒక గొర్రె పిల్లను ఆమె దేవునికి అర్పణ చేయలేకపోయినట్లయితే 2 పావుర పిల్లలు కూడా అర్పించవచ్చునని దేవుని వాక్యం తెలియజేయుచున్నది. Leviticus 12:8. லேவியராகும் 12ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். లేవియ కాండము 12వ అధ్యాయము 8వ వాక్యము. If she be not able to bring a lamb, then she shall bring 2 turtles or 2 young pigeons. ஆட்டுக்குட்டியை கொண்டு வர அவளுக்கு சக்தி இல்லாதிருந்தால் 2 காட்டு புறாக்களையாவது 2 புறா குஞ்சுகளையாவது அவள் கொண்டு வர கடவுள். ఆమె గొర్రె పిల్లను తేజాలని ఎడల ఆమె 2 తెల్ల గువ్వలైనను 2 పావుర పిల్లలైనను దహన బలిగా తీసుకొని రావలేను. Now look at what Mary brought. Read Luke chapter 2 verse 24. லூக்கா சுவிசேஷம் 23 and 24. லூக்கா சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 23 24 வசனத்தில் மரியாள் என்ன கொண்டு வந்தாள் என்று வாசிப்போம். లూకా 2వ అధ్యాయం 22 నుండి 24వ వాక్యంలో మరియా ఏం తీసుకొని వచ్చినో మనం చూడగలము. முதற்பேரான எந்த ஆண் பிள்ளையும் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமானது எனப்படும் என்று கர்த்தருடைய நியாயப்பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி அவனை கர்த்தருக்கு என்று ஒப்பு கொடுக்கவும் கர்த்தருடைய நியாயப்பிரமாணத்தில் சொல்லியிருக்கிறபடி ஒரு ஜோடு காட்டு புறாவையாவது 2 புறா குஞ்சுகளையாவது பலியாக செலுத்தவும் அவர் எருசலேமுக்கு கொண்டு போனார்கள். As it is written in the law of the Lord, every male that openeth the womb shall be called holy to the Lord, and to offer a sacrifice according to that which is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves or 2 young pigeons. She was born to a very poor woman. இவளோ மிகவும் ஏழையான ஒரு ஸ்திரீக்கு இவரோ ஒரு ஏழையான பெண்ணில் அவள் பிறந்தார். ఈమైతే ఒక నిరుపేద కుటుంబంలో జన్మించి ఉన్నది. And the mother of Jesus was very humble. இயேசுவின் தாய் மிகவும் தாழ்மை உள்ளவளாக இருந்தார். యేసు యొక్క తల్లి కూడా చాలా తగ్గింపు కలిగినదై ఉండెను. Read Luke 1:48. லூக்கா 1ஆம் அதிகாரம் 48ஆம் வசனம். లూకా మొదటి అధ్యాయము 48వ వాక్యము. அவர் தம்முடைய அடிமையின் தாழ்மையை நோக்கி பார்த்தார். For he hath regarded the low estate of his handmaiden. He hath regarded the low estate of his handmaiden. அவர் தம்முடைய அடிமையின் தாழ்மையை நோக்கி பார்த்தார். 47వ వాక్యం, ఆయన తన దాసురాలి దీనస్థితిని కటాక్షించెను. Beloved ones, every step of the way, when we meditate not only the birth, all life of Jesus, he walked in humility. பிரியமானவர்களே, இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜீவியத்தை குறித்து படிக்கும்போது அப்படி பிறப்பு மாத்திரமல்ல, தன்னுடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பாதைகளிலும்
தாழ்மை வழியாகவே கடந்து சென்றார். ప్రియమైన వారలారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును చూసినప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు జనము నుండి ఆయన జీవితం యొక్క ప్రతి ఒక్క భాగంలో కూడా దీనత్వము లేక తగ్గింపును మనము చూడగలము. యేసు భూమిల్ వందరే అర్మయాల్ நடந்தாரே பாடுபட்டு இசையனதா ஜெயம் பெற்றெழுந்தாரே பாவின் பக்கம் நிற்கிறார் பரிந்து பேசுகின்றாரே எனதா. Whole world is celebrating Christmas. Beloved ones, if you really love Jesus, we need more dedication, more consecration to express humility in and through our life. பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கு முழு உலகமும் கிறிஸ்துமஸை கொண்டாடி கொண்டிருக்க, நீங்கள் கிறிஸ்துவை உண்மையாக நீங்கள் நேசிக்கிற ஒரு ஆளாக இருப்பீர்கள் என்றால், நீங்கள் அந்த தாழ்மையை அடையும்படியாக அதிகமாக உங்களை பிரதிஷ்டை செய்தவர்களாக, அதிகமாக உங்களை இதற்கென்று తీర్మానిத்துக் கொண்டவர்களாக நீங்கள் இருப்பீர்கள். ప్రియులారా, సర్వలోకంలో ఈ క్రిస్మస్ ను క్రీస్తును ఆరాధించినారు. నిశ్చయముగా మనము క్రీస్తును ఆరాధించాలంటే క్రీస్తు యొక్క ఆ ప్రతిష్టయు ఆ తగ్గింపును మనము ధరించుకున్న వారమై కనబడవలేను. Jesus had no family pride. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு குடும்ப அந்தஸ்து என்கிறதான ஒரு பெருமையே கிடையாது. యేసుక్రీస్తుకు కుటుంబం గురించిన ఈ అతిశయము లేకుండేను. He could have been born to a royal family. அவர் ஒரு ராஜரீகமான குடும்பத்தில் பிறந்திருந்திருக்கலாம். ఆయన ఒక గొప్ప కుటుంబంలో జన్మించవచ్చును. Joseph, who was supposed to be called his father, although it's not real, he was a carpenter. இவருடைய தகப்பன் என்று அழைக்கப்பட்டிருந்தாலும் யோசேப்பு என்கிறதான அவர் உண்மையான ஒரு தகப்பனாக இல்லாவிட்டால் கூட அந்த யோசேப்போ ஒரு தட்சனாகத்தான் இருந்தார். ప్రభువైన యేసు తండ్రి యోసేపు నిజమైన తండ్రి కాకపోయినప్పటికీ అతడు ఒక వడ్రంగి అయి ఉండెను. The people told, is not this the carpenter's son? இவன் தட்சனுடைய குமாரன் அல்லவா என்று ஜனங்கள் சொன்னார்கள். ఇతడు ఆ వడ్రంగి కుమారుడు కాడా అని జనులు చెప్పిరి. No family pride. எந்த விதத்திலும் குடும்ப சம்பந்தமான அந்தஸ்தின் மேன்மை பாராட்டல் இல்லை. ఏ విధముగా ఆ కుటుంబం గురించిన ఎట్టి అతిశయము ఆయనకు లేకుండెను. No pride of place where he lived. அவர் வாழ்ந்ததான இடத்தை குறித்ததான ஒரு மேன்மை பாராட்டல் பெருமையும் கிடையாது. ఆయన ఎక్కడ జీవించినాడో దాని గురించిన ఏ గర్వమును ఆయనలో లేకుండెను. He lived in Nazareth. அவர் நாசரேத்தூரிலே வாழ்ந்தார். ఆ నజరేతను ఊరిలో జీవించెను. About Nazareth it is told, can any good thing come out of Nazareth? நாசரேத்தை குறித்து சொல்லும்போது நாசரேத்திலிருந்து ஏதாவது நன்மை ஒன்று வரக்கூடுமோ என்று தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. నజరేతు నుంచి అని చదివినప్పుడు దాని నుండి ఏదైనా మేలుకరమైనది వచ్చునా అని చదువుతున్నాము. How strange. Even after 2000 years after the birth of Christ, it is told Nazareth still is a small, rural, undeveloped village. எவ்வளவு ஒரு நூதனமான விஷயம் தெரியுமா? இயேசு கிறிஸ்து பிறந்து 2000 வருஷங்கள் கிட்டத்தட்ட ஆனால் கூட இன்றைக்கு வந்த நாசரேத்தூர் மிகவும் சிறியதான அந்த ஏழையான இன்னும் முன்னேறாத ஒரு சிறிய ஒரு இடமாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. యేసుక్రీస్తు జన్మించిన తర్వాత 2000 సంవత్సరాల పిదప కూడా ఈ నజరేతు ఊరు అన్నది చాలా అల్పమైన ఊరుగాను అది గ్రామమైనదిగా ఉండేను. Jesus had no pride of beauty. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அழகை குறித்ததான எந்த பெருமையும் கிடையாது. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు సౌందర్యం గురించి ఎలాంటి గర్వం లేకుండెను. When we shall see him, there is no beauty that we should desire him. நாம் அவரை காணும்போது அவருக்கு விரும்பத்தக்கதான அழகு அவரிடத்தில் இல்லை. మనం ఆయన చూసినప్పుడు ఆయనలో ఏ సొగసునైనను స్వరూపమునైనను మనం చూడలేదు. His beauty was the beauty of holiness. அவருடைய அழகு என்று சொல்லும்போது அது பரிசுத்தத்தின் அழகுதான். ఆయన స్వరూపము సొగసు అని చెప్పినప్పుడు అది పరిశుద్ధత యొక్క స్వరూపము లేక సొగసు అయ్యిండెను. There is no beauty like the beauty of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் அழகுக்குப்பான இந்த அழகு வேறு ஒன்றும் இல்லை. అయితే యేసు క్రీస్తుకు ఉన్న ఈ సొగసైనది ఈ సొగసును మరి ఎవరికి లేదు. He is fairer than 10,000. அவர் 10,000 பேரிலும் சிறந்தவர். ఆయన 10,000లో అతికాంక్షణీయుడు. He is altogether lovely. அவர் முழுமையாய் அவர் அவ்வளவு விரும்பத்தக்கவர், நல்லவர். ఆయన నిశ్చయముగా ప్రేమ కలిగిన వాడు. He is the bright and morning star. அவர் பிரகாசமான விடி வெள்ளி. ఆయన తేజస్సైన వేకువ చుక్క అయినాడు. He is fairer than the children of men. அவர் மனுஷரின் புத்திரர்களிலும் அவர் சிறந்தவர். ఆయన మనుషులందరికంటేనూ ధవలవర్ణుడు. He is more beautiful than angels in heaven.
பரலோகத்தில் இருக்கிறதான தூதர்களிலும் அவர் மிகவும் அழகுள்ளவர். పరలోకములో ఉన్న దూతల కంటేనో సౌందర్యం గలవాడు. Is more beautiful than heaven of heavens, Zion. அவர் வானாதி வானங்களாகிய சீயோனிலும் அழகுள்ளவர். ఆయన ఆకాశంలో పైన సియోన్లో ఆయన సౌందర్యవంతుడైనాడు. Out of Zion, the perfection of beauty, God has shined. பூரண வடிவுள்ள சீயோனிலிருந்து தேவன் பிரகாசிக்கிறார். పరిపూర్ణ సౌందర్యం గల సియోన్ నుండి ప్రభువైన యేసు ప్రకాశిస్తున్నాడు. His beauty is not skin deep beauty. அவருடைய அழகு என்று சொல்லும்போது தோள் இப்படிப்பட்ட இவைகளான ஒரு அழகுகள் காணப்படுவதாக. మన ప్రభువును మన రక్షకుడైన ఆయన యొక్క సౌందర్యమే మన మీద ఉండనేమో. Let the beauty of Jesus be seen in all its wondrous compassion, purity. Oh, the Spirit divine, all my nature divine, everyone together, let the beauty of Jesus be seen in me. எல்லாரும் சேர்ந்து படிப்போம். Let the beauty of Jesus be of Jesus. இயேசுவின் அழகை நாம் நேசிக்க வேண்டும். ప్రభువు యొక్క సౌందర్యమును మనం ప్రేమించవలెను. You may see some Miss Worlds in the newspaper, so beautiful. You have the real look will be when she will be in the coffin. You look at her. நீங்கள் உலகத்தினுடைய உலக அழகிகளை குறித்து நீங்கள் பார்த்து அழகாக இருக்கலாம் என்று நீங்கள் சொல்லலாம். ஆனால் அவர்களுடைய சவப்பெட்டியிலே அவர்கள் கிடத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கும் போது அந்த உண்மையான அழகு என்பது அப்பொழுதுதான் தெரியும். ఈ లోకంలోను వార్తాపత్రికలోను అందముగాను సౌందర్యం చూచెదరు. అయితే ఆ చనిపోయిన ఆ పెట్టెలో పెట్టినప్పుడే దాని యొక్క అందము తెలియను. All the skin deep beauty will pass away. The only one beauty will remain forever. That is the beauty of holiness. தோள் முதலான அழகுகள் எல்லாம் கடந்து போய்விடும். ஆனால் இந்த ஒரு பரிசுத்தத்தின் அழகு மாத்திரம் நிலைத்து நிற்கும். ఈ చర్మము యొక్క ఈ శరీరం వంటి అందమంతయు గతించిపోవును. అయితే ఆ పరిశుద్ధత యొక్క అందం మాత్రము అదే ఉండును. Just in few minutes time I want to close, but I want to just mention how all through from birth to death to burial his life was projecting divine humility. நான் சில நிமிடங்களுக்குள்ளாக பிரசங்கத்தை சுருக்கும்படி நான் வாஞ்சிக்கிறேன். ஆனாலும் கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பு துவங்கி அவருடைய மரணம், அடக்கமடைதல், இவைகள் எல்லாவற்றிலும் தாழ்மை என்பது எப்படி வெளிப்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டே வந்தது என்பதை காட்டும்படி நான் வாஞ்சிக்கிறேன். నేను త్వరగా ముగించెదను. అయితే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క జన్మ నుండి ఆయన యొక్క మరణం అనగా ఆయన యొక్క భూస్థాపనం వరకు ఏ విధంగా ఆ తగ్గింపు మనోభావం అన్నది తెలియజేయబడినదని మీకు తెలియజేయవలని కోరుచున్నాను. Jesus had no pride of praise. இயேசுவுக்கு பிறப்பின் இடத்தை குறித்ததான பெருமை கிடையாது. ప్రభు అయిన యేసుకు pride of praise. தன்னுடைய துதி அல்லது புகழ்ச்சியை பற்றியதான பெருமையும் கிடையாது. ప్రభు అయిన యేసుకు స్తుతిని గురించిన గర్వములకు అతిశయం లేకుండెను. He is despised and rejected of men. அவர் மனுஷரால் புறக்கணித்து தள்ளப்பட்டார். ఆయన మనుషుల చేత విసర్జింపబడి అతడు విసర్జింపబడి ఉన్నాడు. He had no pride of wealth. அவருக்கு சொத்துக்கள், ஆஸ்திகளை பற்றிய பெருமையும் கிடையாது. ఆస్తి పాస్తుల గురించిన గర్వము లేక అతిశయము లేకుండెను. Foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man had nowhere to lay the head. நரிகளுக்கு குழிகளும் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கு கூடுகளும் உண்டு, மனுஷகுமாரருக்கோ தலை சாய்க்க இடமில்லை. నక్కలకు బొరియలను ఆకాశ పక్షులకు గూళ్ళనున్నవి కానీ మనిషి కుమారునికి తలవాల్చుటకైనను చోటు లేదు. The Almighty God, the God of all the universe, when He came to this world, He had no place to lay the head except on the cross. சர்வ வல்லமையுள்ளதான தேவன், அண்ட சராசரங்களையும் சிருஷ்டித்ததான தேவன் அவர் இறங்கி வந்தபோது தன்னுடைய தலை சாய்க்க இடமே இல்லை.
சிலுவையில் மாத்திரம்தான் அவருக்கு தலை சாய்க்க இடம் இருந்தது. సర్వలోకమును సృజించిన దేవుడు, ప్రపంచంలోని సృజించిన దేవుడు, ఆయన ఈ లోకంలో వచ్చినప్పుడు ఆయన తలవాల్చుటకైన స్థలం లేకునేను. అయితే ఆ కల్వారిలో ఆయన తలవాల్చుట స్థలం లేదు. Jesus had no spiritual pride. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஆன்மீகத்திலும் பெருமை கிடையாது. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు ఆత్మీయ సంబంధమైన గర్వము లేక అతిశయం He said, లేకునేను. I am a worm, no man, a reproach of men and despised of the people. அவர் ஆவியிலும் பெருமை கிடையாது. ஏனென்றால் நான் ஒரு புழு, நான் மனுஷரால் புறக்கணித்து தள்ளப்பட்டேன் என்று தன்னை குறித்தே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். అయితే ప్రభువైన యేసు నేను ఒక పురుగును, నేను అందరి చేత విసర్జింపబడిన వాడిని అని తన గురించి చెప్పుచునే ఉండెను. Some people have got pride about traveling so many places in the world. He never traveled hardly 200 miles. சிலருக்கு உலகத்தில் பல இடங்களுக்கு பிரயாணம் பண்ணி அதில் ஒரு பெருமை இருக்கும். ஆனால் இவருக்கு அவர் பிரயாணம் பண்ணது என்று பார்க்கும்போது 200 மைல்கள் இவருக்குள்ளாகத்தான் அவர் பிரயாணம் பண்ணி இருக்கிறார். అనేకులు దీర్ఘ ప్రయాణములు చేసి ఎంతో దూరం వెళ్లి ఉన్నారు. అయితే ప్రభువైన యేసు చూసినప్పుడు 200 మైళ్ళ దూరం కూడా ఆయన ప్రయాణం చేయలేదు. అందుకొరకు ఆయనకు అలాంటి ఎటువంటి అతిశయం He లేకుండా had no pride of self-esteem. I am meek and lowly in heart. அவருக்குள் சுயமான பெருமையும் கிடையாது. அவரு நான் சாந்தம் மனத்தாழ்மையுமா இருக்கிறேன் என்று பேசுகிறார். ఆయన సొంతంగా ఏ గర్వము అతిశయము లేకుండా కానీ నేను సాత్వికుడను దీన మనసు గలవాడనని చెప్పాను. He had no pride of superiority. I am among you as she that serveth. அவருக்கு தன்னை குறித்து ஒரு மேலான இடத்தில் ஜனங்களுக்குள் இருக்கிறேன் என்கிற பெருமையும் கிடையாது. நான் உங்களுக்குள் பணிவிடை செய்யும்படியாக ஊழியம் செய்யும்படியாக இருக்கிறேன் என்று பேசுகிறார். శ్రేష్టమైన స్థలంలో ఉన్నానని అటువంటి గర్వం లేకున్నాను. నేను మీకు దాసునిగా ఉండుటకే వచ్చినానని అటువంటి తలుపు గలవాడే ఉండెను. He had no pride of education. We read in John 7:15 that how can he know so much when he has never been to our schools? அவருக்கு கல்வி படிப்பை குறித்ததான பெருமையும் கிடையாது. இவர் எந்த விதத்திலும் படிக்காதிருந்தும் இவனுக்கு எப்படி இவ்வளவு ஞானம் வந்தது என்று கேட்கத்தக்கதாய் யோவான் 7:15 14-15 వాక్యంలో చూస్తున్నాము. ఆయనకు విద్యాభ్యాసం లేకున్నాను, అయినప్పటికీ ఈ వాక్యంలో ఇలా చదువుతున్నాము. அப்பொழுது யூதர்கள் இவர் கல்லாதவராயிருந்தும் வேத எழுத்துக்களை எப்படி அறிந்திருக்கிறார் என்று ஆச்சரியப்பட்டார்கள். And the Jews marveled, saying, How knoweth this man letters, having never learned? He never went to any school. No pride of education. இவர் எந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கும் செல்லவில்லை. இவருக்கு கல்வியை பற்றியதான பெருமையும் கிடையாது. ఆయన ఏ పాఠశాలకు వెళ్ళలేదు. ఆ చదువు గురించిన ఆయనకు అతిశయము, ఆ పాండిత్యం గురించి అతిశయం ఏదీ లేకుండేను. He had no pride about higher caste or high race. He called, I am only a Samaritan. உயர்ந்த ஜாதி, உயர்ந்த இனம் என்கிறதான பெருமையும் கிடையாது. நான் ஒரு சமாரியன் என்று அவர் பேசுகிறார். ఒక హెచ్చైన కులము అమతము భేదం లేకుండెను. నేను ఒక సమరయుడనని చెప్పాను. Although he was a Jew, he was called a Samaritan, good Samaritan. அவர் ஒரு யூதனாய் இருந்தால் கூட நல்ல சமாரியன் என்று அழைக்கப்பட்டார். ఆయన యూదుడైనప్పటికీ మంచి సమరయుడని పిలువబడేను. During those days, Samaritans were low caste people, untouchables. Even you cannot take water from that person to drink. அந்த நாட்களில் சமாரிகள் என்று சொல்லும்போது தாழ்ந்த ஜாதியினராக இருந்தார்கள், தீண்டத்தகாதவர்களாக இருந்தார்கள். அவரிடத்திலிருந்து ஒரு கலசம் தண்ணீர் கூட வாங்கி குடிக்க முடியாது. ఆ దినంలో సమరయులని చెప్పినప్పుడు చాలా హీన జాతికి చెందిన వారైనారు. వారి యొద్ద నుండి ఒక గిన్నెడు నీళ్లను కూడా తీసుకొనరు, వారిని ముట్టరు. He had no pride of speech. அவர் பேச்சு சாமர்த்தியத்தின் பெருமையும் அவருக்கு கிடையாது. ఆయనకు వాక్చాతుర్యం గురించిన గర్వం కూడా లేకుండేను. In John 12:27 we read, my soul is troubled and what shall I say? யோவான் 12:27 வாசிக்கும் போது அவர் சொல்கிறார், என் ஆத்துமா கலங்குகிறது, நான் என்ன சொல்லுவேன் என்று சொல்கிறார். యోహాను 12:27 వాక్యంలో అప్పుడు నా ప్రాణము కలవరపడుతున్నది, నేనేమందునని చెప్తున్నాడు. Jesus had no pride of strength. Through weakness he was crucified. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பலம் சாமர்த்தியம் என்கிற பெருமையும் கிடையாது. அவர் தன்னுடைய பலவீனங்களிலே அவர் பலம் கொண்டார். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు తన బలము గురించి ఏ అతిశయం లేకుండాను ఆ బలహీనతలోని ఆ శిలువలో వేరేరానేను. He had no pride of reputation, made himself of no reputation. அவருக்கென்று ஒரு பிரஸ்தாபம், ஒரு பேர் புகழ்ச்சியும் இல்லாதிருந்தது. எந்த விதமான இந்த புகழ்ச்சியற்று இருந்தார். ఆయనకి ఏ పేరును కీర్తిని లేకుండా ఉండేను. He had no pride about authority and power. He says, I can of my own self do nothing. அவருக்கு என்று அதிகாரம் வல்லமை பற்றியதான பெருமையும் கிடையாது. என்னால் ஒன்றும் செய்ய இயலாது என்று அவர் சொன்னார். ఆయనకు అధికారం గురించి, శక్తిని గురించి ఏ అతిశయం గర్వం లేకుండాను అయినప్పటికీ నా అంతటా నేనేమీ చేయలేనని చెప్తున్నాడు. That also shows he had no pride of independence. I can of my own self do nothing.
என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று சொல்லும்போது அவருக்கென்று தனிமை சுயாதீனத்திலிருந்து உண்டாகிற பெருமையும் அவருக்கு இல்லை. నా అంతటా నేను ఏమి చేయలేని చెప్పినప్పుడు ఆయన స్వంతంగా ఒక స్వాతంత్రమైన గర్వము ఏదియో లేకుండాని చూపించినది. He had no pride of his life, pride of his ministry. His ministry was a failure. Everybody left and gone. He died as a poor man. He started his ministry with hunger, finished his ministry with thirst. அவருக்கென்று ஜீவியத்தின் பெருமையோ ஊழியத்தின் பெருமையோ கிடையாது. அவர் ஊழியத்தின் முடிவில் எல்லாரும் அதை விட்டு விட்டு ஓடிவிட்டார்கள். அவரோ தன்னுடைய ஊழியத்தை பசியோடு ஆரம்பித்து தன்னுடைய ஊழியத்தை முடுக்கி தாகமாயிருந்து தாகித்து முடித்தார். ప్రభువైన యేసుకు జీవితం యొక్క గర్వమో సేవ యొక్క గర్వమో లేకుండాను. అయితే ప్రభువైన యేసు ఆరంభించినప్పుడు ఆయన ఆకలితో ఆయన సేవను ఆరంభించినాడు. ఆయన జీవితం ముగించినప్పుడు దాహముతో ముగించున్నాడు. In his death there was no pride. அவருடைய மரணத்திலும் பெருமை இல்லை. ఆయన యొక్క మరణములో కూడా గర్వము లేదు. The last thing that he did before dying, he bowed his head and gave up the ghost. அவர் கடைசியாக செய்தது மரணத்துக்கு முன்பாக தன்னுடைய தலையை அப்படியே தாழ்த்தி தன்னுடைய ஆவியை விட்டார். ఆయన మరణ సమయంలో చివరిగా ఆయన చేసింది ఏమనగా ఆయన తనను క్రిందికి దించి తన ప్రాణమును అప్పగించెను. And there was no pride in his burial. அவருடைய அடக்கத்திலும் பெருமை என்பதில்லை. ఆయన భూస్థా పాతి పెట్టుట యందు కూడా ఏ గర్వమును లేకుండెను. Hardly 6 people attended his funeral. Do you know that? உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா? அவருடைய அடக்க ஆராதனையில 6 பேர் மாத்திரம் தான் வந்திருந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட 6 பேருக்கு கீழே தான் வந்திருந்தார்கள். ఆయన యొక్క భూస్థాపన ఆరాధనకు 6 మంది కూడా లేరు. అంతమంది పాల్గొని ఉన్నారు. After Jesus died, within 2-3 years, funeral, everything was over. இயேசு கிறிஸ்து மரித்து 2-3 மணி நேரத்துக்குள்ளாக அப்படி அடக்கம் எல்லாமே முடிந்து விட்டது. యేసు ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు మరణించిన తరువాత 2-3 గంటల లోపు అంతయు భూస్థాపన అంతయు ముగింపబడెను. Even they didn't wait to dig a grave. There was already a grave available. They pushed that body into that. ஒரு கல்லறை வெட்ட வேண்டும் என்று அதற்கு காத்து இருக்க கூட இல்லை. ஏற்கனவே ஒரு கல்லறை ஆயத்தமாகிறது. அவருடைய சரீரத்தை அதற்குள்ளே அப்படி வைத்து விட்டார். ఆయన సమాధిని పెట్టుటకు తవ్వవలనని ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు. ఎందుకనగా సిద్ధం చేయబడిన సమాధిని నేను దానిలో ఉంచిరి. Oh, from birth to death to burial. What a humility we find in Jesus. இந்த இயேசுக்குள் அவருடைய பிறப்பு துவங்கி அவருடைய மரணம் அடக்கம் வரைக்கும் எவ்வளவு அதிகமாய் தாழ்மையை பார்த்து கொண்டே வருகிறோம். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు జీవితంలో ఆయన యొక్క జననము నుండి ఆయన యొక్క మరణము వరకు లేక పాతిపెట్టుట వరకు ఆయన యొక్క దీన స్థితిని తగ్గింపును మనం చూడగలము. Word of God says, He hath shown you, O man, what is good and what is required of thee. வேதம் சொல்கிறது. Please read Micah 6:8. மீகா 6ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். మీకా 6వ అధ్యాయము 8వ వాక్యము. He had showed மனுஷனை நன்மை என்னவென்று அவர் உனக்கு அறிவித்திருக்கிறார். நியாயம் செய்து இரக்கத்தை சிநேகித்து உன் தேவனுக்கு முன்பாக மனத்தாழ்மையாய் நடப்பதே அல்லாமல் வேறு என்னத்தை கர்த்தர் உன்னிடத்தில் கேட்கிறார். He had showed thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. He hath shown thee what is good and what is required of thee. நன்மை இன்னதென்றும் உன்னிடத்தில் என்ன வேண்டும் என்பதையும் அவர் உனக்கு காண்பித்திருக்கிறார். ఏది ఉత్తమమో అది నీకు తెలియజేయబడి ఉన్నది. To walk humbly with God. தேவனுக்கு முன்பாக, அதாவது தேவனோடு கூட மனத்தாழ்மையாய் நடப்பது. దేవునితో కూడా దీన మనసు కలిగి నడుచుకొనుట. Shall we close our eyes? நாம் நம்முடைய கண்களை மூடுவோமா? మనం కన్నులను మూసుకుందాము. See how proud we have been. I have been. எவ்வளவு அதிகமான பெருமை படைத்தவர்களாக நானும் நீங்களும் இருந்தோம். మనం ఎంతగా గొదువుగా నీవును నేనును ఉన్నామో. Look at Jesus, how humble he is. இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள், எவ்வளவு தாழ்மையாய் அவர் இருக்கிறார். ప్రభువైన యేసును చూడండి, ఆయన ఎంత తగ్గింపు దీన మనసు గలవారై ఉండిన. Shall we make this auspicious day a dedication to walk humbly with God? தேவனோடு கூட மனத்தாழ்மையாய் நடக்கும்படி பிரதிஷ்டை பண்ணுகிற ஒரு நாளாக இந்த நன்னாளை நமக்கென்று எடுத்துக்கொள்வோமா? ప్రభువైన యేసు క్రీస్తుతో కూడా దీన మనసు కలిగిన వారమై నడుచుకుందామని ప్రతిష్ఠ చేసుకొని ఈ శుభదినమున ప్రతిష్ఠ చేసుకుందాము. May God bless you. தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. இயேசு பூவில் வந்தாரே, தாழ்மையாய் நடந்தாரே, பாடுபட்டு எனக்கா
பரிந்து பேசுகின்றாரே எனக்கா. இயேசு பூவில் வந்தாரே, தாழ்மையாய் நடந்தாரே, பாடுபட்டு இருந்தாரே எனக்கா. ஜெயம் பெற்றெழுந்தாரே, தாவின் பக்கம் நிற்கிறார், பரிந்து பேசுகின்றாரே எனக்கா. இயேசு பூவில் வந்தாரே, தாழ்மையாய் நடந்தாரே, பாடுபட்டு இருந்தாரே எனக்கா. ஜெயம் பெற்றெழுந்தாரே, தாவின் பக்கம் நிற்கிறார், பரிந்து பேசுகின்றாரே எனக்கா. இயேசு பூவில் வந்தாரே, தாழ்மையாய் நடந்தாரே, பாடுபட்டு இருந்தாரே எனக்கா. ஜெயம் பெற்றெழுந்தாரே, தாவின் பக்கம் நிற்கிறார், பரிந்து பேசுகின்றாரே எனக்கா. As we close our meeting, we all will stand up. நம்முடைய கூட்டத்தை முடிக்கிறதான நேரத்தில் நாம் எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம். ఈ కూటమి ముగించే సమయం ముందు మన అందరం లేచి నిలబడదాం. Let us all admit before God, we spend our life like the songwriter says, in vanity and pride. நாம் எல்லாரும் நம்மை தெய்வ சமூகத்தில் அந்த சங்கீதக்காரன் சொல்கிறது போல நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் மாயிலே நாம் கழித்து விட்டோம் என்று நாம் நம்மை ஒத்துக்கொள்வோமாக. మన గత జీవితంలో ఈ గర్వములోను అతిశయంలోను వ్యర్థమైన దాంట్లోను సమయం గడిపి ఉన్నామని మనం దాన్ని అంగీకరించదము. Because of our pride we get angry, we get irritated. நம்முடைய பெருமை நிமித்தமாக நாம் கோபப்பட்டோம், எரிச்சல் அடைந்தோம். మన గర్వం నిమిత్తము మనం కోపగించున్నాము, క్రోధం కలిగి ఉన్నాము. We argue and we fight. நாம் வாக்குவாதம் செய்து சண்டையிட்டோம். మనం తరికించు వివాదం చేయించున్నాము. We justify ourselves, we defend ourselves. நம்மை நாமே நாம் நீதிகரித்து நம்மை நாமே தற்காத்தோம். మనల్ని నీతిమంతులుగా తీర్చుకొనుచున్నాము. Beloved ones, all these are because of our pride. பிரியமானவர்களே, இவைகள் எல்லாம் நம்முடைய பெருமையினால் தான் வந்தது. ప్రియులారా, ఇవన్నీ మన గర్వము నిమిత్తమే. Oh, Jesus walked humbly in this world and shown an example for us to follow. இயேசு கிறிஸ்து மனத்தாழ்மையாய் இந்த உலகத்திலே நடந்து நாம் பின்பற்றக்கூடியதான மாதிரியை நமக்காக வைத்தார். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఈ లోకములో దీన మనసు గలవాడై నడుచుకొని ఆయన మనకు మాదిరి ఉంచి వెళ్ళిపోయిను. Let us make a dedication to humbly walk with God. தேவனோடு மனத்தாழ்மையாய் நடக்கும்படி நாம் ஒரு பிரதிஷ்டை பண்ணிக்கொள்வோமாக. దేవునితో దీన మనసు కలిగి నడుచుకొనుటకు మనం ప్రతిష్ఠ చేసుకుందాము. Because of our pride, those who criticize us, speak evil of us, we cannot love them because of our pride. நமக்குள்ளே இருக்கிற பெருமையினால் தான் நமக்கு விரோதமாக தீமையாக பொல்லாப்பாக பேசுகிறவர்களை நம்மால் நேசிக்க கூட முடியவில்லை. మన గర్వం నిమిత్తము మన మీద ఎవరైనా చెడ్డ మాటలెల్లా పలుకున్నప్పుడు మేము వారిని ప్రేమించలేదు. Once again we will sing that chorus as we dedicate our life, at least the few days remaining in this old year. May God help us to walk humbly with God. நாம் மறுபடியும் இந்த பாடலை பாடும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையை பிரதிஷ்டை பண்ணுவோமாக. இந்த வருஷத்துக்கு முன்பாக இருக்கிற அந்த சில நாட்களிலே நம்மை நாமே பிரதிஷ்டை பண்ணி மனத்தாழ்மையாய் தேவனோடு நடக்கும்படி தேவனே நமக்கு உதவி செய்து விடுவாராக. ఈ పాట పాడినప్పుడు మన కొద్ది దినములై ఉన్నాయి కాబట్టి దేవునితో మన దీన మనసు కలిగి నడుచుకొనుటకై మనం ప్రతిష్ఠ చేసుకుందాము. యేసు భూమిల్ వందారే, తాழ்மையாய் நடந்தாரே, பாடுபட்டு இருந்தாரே எனக்கா. ஜெயம் பெற்றெழுந்தாரே, தாவின் பக்கம் நிற்கிறார், பரிந்து பேசுகின்றாரே எனக்கா. இயேசு பூவில் வந்தாரே, தாழ்மையாய் நடந்தாரே, பாடுபட்டு இருந்தாரே எனக்கா. ஜெயம் பெற்றெழுந்தாரே, தாவின் பக்கம் நிற்கிறார், பரிந்து பேசுகின்றாரே எனக்கா. இயேசு பூவில் வந்தாரே,